यकादु البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا जहाँ पे मद करनी है, ठीक है, मैंने देखा था आपको आती है। वइज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू وإذا أظلم عليهم قاموا वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम وَلَوْ